तमाम दोस्तों से माजरत चाहता हूं जो लाइव पे जुड़े थे अभी तक। लाइव कट हो गया, कुछ एरर आया। हमारा किश्तवाड़ अगर बर्बाद है वो गंदी सियासत की वजह से बर्बाद है। अगर किश्तवाड़ का मुस्तकबिल तबाह है वो गंदी सियासत की वजह से और गंदे जो आज तक लोग सियासत में आए उनकी वजह से किश्तवाड़ तबाह व बर्बाद है। आप सब दोस्तों को इल्म होगा कि कल किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी पर हंगामा होता है। जो भी हम फेसबुक पे खोले वहां पर हम देखते हैं उसी हंगामे की वीडियो। और सियासत जिन चीजों पे करनी थी लीडरों को वो भूल गए हैं। जब कहीं पे कोई हादसा पेश आता है तो उसमें अगर किसी की मौत हो जाती है तो लीडर निकलते हैं अपने घरों से बाहर और चिल्लाते हैं, चीखते हैं। उन्हें पता होता है कि यही मौका होता है हमें लीडर बनने का, तो वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। और जो आम लोग होते हैं वो बेचारे पिस जाते हैं। आप सब दोस्तों को इल्म होगा कि कल डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एक पावर प्रोजेक्ट साइट पर एक हादसा पेश आता है जिसमें एक घर का चिराग बुझ जाता है। और आज तक हमने बहुत सारे चिराग बुझते हुए देखे पावर प्रोजेक्ट की नेग्लिजेंस की वजह से। किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट जब लाए गए थे तो सोचा था कि किश्तवाड़ बहुत डेवलप होगा, किश्तवाड़ में पार्क बनेंगे, किश्तवाड़ में स्कूल बनेंगे, जो एजुकेशन सेक्टर है वो ठीक होगा, किश्तवाड़ में हॉस्पिटल ठीक होंगे। लेकिन अफसोस की बात है जो किश्तवाड़ में पार्क प्रोजेक्ट लाए गए वो बर्बादी का सबब किश्तवाड़ के लिए बना। ओपन में गुंडागर्दी हो रही है पावर प्रोजेक्ट साइट्स पर और कोई टस से मस नहीं हो रहा है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि किश्तवाड़ में लोग जो रहते हैं जिनको सताया जा रहा है पावर प्रोजेक्ट साइट्स पर वो भी इंसान है। लेकिन अफसोस की बात है कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। किश्तवाड़ में जो पावर प्रोजेक्ट है, जो उनका वेस्ट मटेरियल निकलता है, मक निकलता है, उसको डायरेक्ट चिनाब में डालने का काम पावर प्रोजेक्ट साइट वाले करते हैं, वो चाहे कोई भी कंपनी हो। किश्तवाड़ में रोड का काम होता है, उसमें भी जो मक होता है उसको डायरेक्ट चिनाब में डाला जाता है। अब हम बात करेंगे फिशरीज डिपार्टमेंट, वो कहां है? उनका कानून भी आम लोगों पर चलता है। अगर किसी ने कहीं डल में मछली को छेड़ा तो उसके बाद हंगामा होगा। पावर प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है उनके खिलाफ वो ना बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होती है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आप जाइए पावर प्रोजेक्ट साइट पर, उधर देखिए आपकी कितना बुरा हाल है। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खामोशी से तमाशा देख रहा है। और जो एपीएस कंपनी रोड बना रही है किश्तवाड़ का, उसका कितना बुरा हाल है। वो डायरेक्ट जो मक है वो चिनाब में डालते हैं और पोल्यूशन ही पोल्यूशन पूरे किश्तवाड़ में है। पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। लेकिन कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। पावर प्रोजेक्ट साइटों पर हमारे चिराग बुझते हैं। हर महीने हम कोई ना कोई ऐसी बुरी खबर सुनते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी घर का चिराग बुझ गया। कोई 5 बहनों में एक था, उसकी मौत हो जाती है पावर प्रोजेक्ट में और उसके बाद कंपनसेशन के लिए लड़ना पड़ता है और कई बार एफआईआर भी झेलने पड़ते हैं जो उनके लिए आवाज उठाएगा। और कल जो किश्तवाड़ में हुआ, जो हॉस्पिटल के बाहर हुआ, अफसोस की बात है वहां पे झड़प मुझे लगता था कि होगी। जो एमएलए साहिबा है और जो डीडीसी पूजा ठाकुर है उनके बीच में झड़प होती है। देखिए, मैं किसी की साइड पकड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जब भी किसी के साथ नाइंसाफी होती है पावर प्रोजेक्ट साइटों पर, तो जो डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर है वो आवाज उठाती है और लड़ती है। हमने बहुत बार देखा। बाकी उनकी पर्सनल जिंदगी है, वो क्या करते हैं अपने पर्सनल जिंदगी में वो हमें पता नहीं है। लेकिन जब भी हमने देखा कि वो गरीबों के साथ बैठती है और गरीबों की बात करती है और जब तक इंसाफ नहीं दिलाती है तब तक वो हटती नहीं है। और कल ये भी हमने देखा कि जो एमएलए साहिबा है उन्होंने क्या कहा, उन्हें क्या नहीं कहा, वो तो उन एमएलए साहिबा और डीडीसी जो चेयरपर्सन उनका मसला है। लेकिन जो किश्तवाड़ की एमएलए साहिबा है उन्होंने कहा कि हम अपने काम गिनवा सकते हैं। तो मैं आज यहां से एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो हमारी एमएलए साहिबा शगुन परिहार जी, कि आप थोड़ा गिनवाइए अपने काम, कि अपने कितने काम किश्तवाड़ में किए। बाकी तो जो डीडीसी चेयरपर्सन है उन्हें अपने एरिया का पता होगा कि कितना काम हुआ है। लेकिन हम किश्तवाड़ की बात करेंगे
کہ آپ تھوڑا ہمیں گنوائیے کہ کتنے کام ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں ہوئے ہیں. کیا روڈ ٹھیک ہوئے؟ بالکل بھی نہیں. کیا ڈرینیج سسٹم کشتواڑ کا ٹھیک ہوا؟ بالکل بھی نہیں. جب تھوڑی سی بارش پڑتی ہے پورا کشتواڑ گند میں لت پت ہوتا ہے. انسان چل نہیں پاتا ہے روڈوں پر، اور روڈوں کا اتنا برا حال ہے، کھڈے ہی کھڈے ہمیں نظر آتے ہیں. اور جو ایم ایل اے صاحب ہے وہ بھی انہی روڈوں سے چلتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے وہ گڈھے کسی کو دکھتے نہیں ہے. ہمارے ایل او پی سنیل شرما جی وہ بھی کشتواڑ کے ہی ہیں، وہ بھی ان گڈھوں کو نہیں دیکھتے ہیں. اگر میں کسی پوزیشن پہ رہوں گا، جب میں چلوں گا، اگر وہ میری ذمہ داری ہوگی تو میں تو دیکھوں گا کہ یہ کیا حال ہو رہا ہے. کشتواڑ میں اتنی پار پروجیکٹ سائٹ کی بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہے اور لوڈڈ گاڑیاں چلتی ہے. ان کی وجہ سے روڈ بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے. لیکن جو کشتواڑ کی ایڈمنسٹریشن ہے یا جو کشتواڑ کی ایم ایل اے ہے وہ یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کمپنیز کو کہ آپ پورے کشتواڑ کو لک ڈالیے، یا جہاں سے آپ کی گاڑیاں ہی خالی چلتی ہے اس کو ہی آپ لک ڈالیے. کبھی ہمیں جھنڈے لگانے پڑتے ہیں، کبھی ہمیں ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں روڈوں میں. تو اب میڈم اگر گنوائیں گے اپنے کام، ہم بھی دیکھیں گے کہ میڈم نے کتنا کام کیا ہے کشتواڑ کے لیے. کشتواڑ کے جتنے بھی وارڈ سے اس میں کتنے کام کیے ہیں. کشتواڑ کے ایجوکیشن سیکٹر کا کتنا کام کیا ہے. اور جو کشتواڑ کا کالج ہے جی ڈی سی گورنمنٹ ڈگری کالج، اس میں ایڈمیشنیں کیوں کم ہو رہی ہے، وہاں بچوں کی کیا کیا پرابلمز ہے، ان کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. کشتواڑ میں اگر کسی غریب پر ظلم ہوتا ہے کوئی بات نہیں کرتا ہے. کشتواڑ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اگر ایم ایل اے صاحبہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں کام گنوائیے تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کام کیا. افسوس کی بات ہے اب کشتواڑ میں ایک تو گندی سیاست چل رہی ہے اور مذہب کی سیاست چل رہی ہے. جو ہندو لیڈر ہے وہ ہندوؤں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دو، بس ہندو دھرم خطرے میں، اور مسلمان جو لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دو، قوم خطرے میں ہے. جو پرانے یہ ٹھیکیدار ہیں. اور پستا کون ہے؟ جو بیچارے عام لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی کے ساتھ واسطہ ہے، جو اگر عبادت بھی کرتے ہیں یا پوجا بھی کرتے ہیں اپنے گھروں میں چپ چاپ کرتے ہیں، ہنگامہ نہیں کرتے ہیں، وہ پس رہے ہیں. اور جو دھرم میں انوالو ہوتے ہیں اور جو ان کا ساتھ دیتے ہیں دھرم کے لحاظ سے یا اسلام کے لحاظ سے، مسلمان لیڈروں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ اگر پستے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ ان کے چمچے ہوتے ہیں. لیکن جو گراؤنڈ پہ وہ غریبوں کو وہ نہ سہنا پڑتا ہے جو یہ کرتے ہیں. تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ گندی سیاست کشتواڑ میں مت کھیلو. سیاست کرنی ہے تو مدعوں پہ کرو. اور جو ایم ایل اے صاحبہ ان سے میری گزارش ہے کہ آپ وہ اگر کام گنوا دیتے کہ کہاں کہاں پہ آپ نے کون کون سے کام کیے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا، ہم بھی موٹیویٹ آپ سے ہوتے کہ ایک ینگ ہماری بہن کشتواڑ میں انہوں نے اتنا کام کیا. کام زیرو، لیکن ہنگامہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ لیڈر ہیں کشتواڑ میں. لاشوں پہ سیاست کرنے والے لیڈر ہیں کشتواڑ میں. افسوس کی بات ہے. اس نظام کو چینج کرنا ہے، اور چینج نوجوان کر سکتے ہیں. جیسے اس بار نوجوان ہماری بہن تھی کشتواڑ کی. اگر انسان سیاست میں جاتا ہے تو اپنے گھر کا تو حال ٹھیک کرے، اپنے گھر کو تو خوبصورت بنائے. لیکن پتہ ہی نہیں چلتا ہے پیسہ کتنا آتا ہے اور وہ پیسہ جاتا کہاں ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ہے پیسہ کہاں سے کہاں گیا. اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں الیکشن کے ٹائم. تو چلیے، اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھے. اور میڈم سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اپنے کام گنوا دے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، ہم بھی متاثر ہو آپ کے کام سے. اللہ حافظ.